Dis Nickey van die Mossel Bay Advertiser. Ek is saam met die uitvoerende burgemeester van Mossel Bay, Raadseer Harry Levendal, en ons gesels oor die onrus wat Mossel Bay die afgelope paar dae bietjie lam gelê het. Burgemeester, u was aan beide kante van die spektrum. U het met die mense onderhandel, u het regtig, soos hulle sê, in die spervuur gewees. As u vandag vir Mossel Bayers iets kan sê, wat sal dit wees? Nickey, vir my is dit uiters belangrik dat ek kan sê dat ek het nog nooit sulke samewerking tussen al die belangegroepe met almal een doel voor oë, en dit was om die veiligheid van ons inwoners te verseker. Jy weet, toe ons die eerste keer vergader het, toe het die buurtwagte, die polisie, ons personeel, mense met helikopters, het almal betrokke geraak. En niemand het uit wat ons voorsê die job pad gegee, voordat hulle nie seker was, hulle sit tot die laaste vergadering, om seker te maak dat alles alle veiligheid is verseker vir ons mense nie. Daar was verskillende retour of vlugte van helikopters wat gemaak is, en 'n mens kan net dankbaar wees dat 'n mens leef in 'n munisipale gebied met inwoners wat so omgee. Aan die ander kant weet ons ook, daar was ook inwoners wat baie ingeperk was as gevolg van dit wat gebeur het vanaf die 29ste. Hier dink ons veral byvoorbeeld aan mense van Dannabay. En ek was in die lug in die helikopter en gesien hoe Dannabay se mense vasgekeer word. En hoe ons dan nou op die ou einde vir hulle pad moes maak, dat hulle net kan uitkom, omdat hulle afgesny was van alles buitekant Dannabay. Dit was 'n bietjie hartverskeurend. Maar gelukkig was daar gou 'n oplossing. Ek wil ook glo dat ons die situasie moet kan gebruik om vorentoe vir Dannabay se mense daardie gerieflikheid te gee, dat daar nie net een pad in en uitkom nie, maar dat daar meer voorsiening gemaak word vir hulle in die toekoms. Mr. Mayor, if I may ask, you speak about the future. What do you see as the future in terms of also resolving the conflict that has flared up? We had several meetings and constant meetings and lengthy meetings with the protesters. We met with them in Asla. We also met with leaders of that community in the whole here at the municipality. They have given us their grievances, and we will go back to them on the 14th and convey the answers that they want from us. But I think this is a constant thing that we need to do to engage. If we haven't engaged enough in the past, then we must update to make sure that people can trust us. If people don't trust us, we must make sure that people trust us. We cannot only deliver to people when they are asking for something, and we cannot only deliver to certain people. We must deliver to all people, and that's how we need to get the balance right in this regard. I hope that we as a council and as the officials can work out a plan so that we can better what we are doing now. And with God's will, I think we will do that. Mr. Mayor, thank you so much for speaking to the people of Mossel Bay using the Mossel Bay Advertiser as your medium.